moment, mga kagwapa woman. So welcome back again to my channel. For this day, yung gagawin naman namin is magbibigay again ng another ayuda para naman sa Sitio Anahat. So we're getting ready. Ito na yung mga ayuda namin. Face mask, noodles, and of course, isang box ng face shield. At ito pa. So, yung bread nasa labas, mamaya nila. So as of now, tara, biyahe na tayo. So, what's up guys? Welcome back again to my channel. So, at this time, nandito na tayo sa Sitio Anahat. So, together, the President, Zone President, Dante, Salvo, of course, staff namin na isa. So, mag-start tayo mamigay ng ayuda. Tay, may hatag kami! Ano yung face shield? Face mask? Yan? Pasit ka ito sa lahat. Maray lang, marap naman na ako. Bye! Santa Claus is coming to town daw. Merry Christmas! Kaya mo ano? Tapos thank you dong! Oh! Pag-ilog lining ginagmay ha? Sa direct ginagmay, dinagmay na ito. Ay na natin tinapay. Kaluwi ba na akong paragdara. Meron ko na kinulabor na yan. Merry Christmas! Salamat, kagawad! Hi, salamat, sponsor! Salamat ti madamo, di ka nagugano din ha, mo po si Baya. Merry Christmas! Mag-artista! Thank you! Advance Merry Christmas kill ha? Laban pa rin tayo. Bukas may shoes so may pangaga. Manahatag na kami doon tayo ayuda. Ay, adin tagbalay na sarado. Advance Merry Christmas ha? Oo, kay Kapti. Tagay tinapay. Sa bali diba hira ka balay? Ayan. Advance Merry Christmas! So, baka mo kami pinaskuhan na ako, waray pa. Oo, waray pa. Thank you, ha? So, ayan guys, isa-send talaga namin yung bahay para ma-surprise naman sila na si Santa Claus ay pupunta sa bahay nila. Actually, mabigat na yung paa ko. Kasi maputik nga, pero kakayanin natin. Dahil para sa kanila to. Merry Christmas ha! Uy, hi Anay! Wave Anay! Okay nga aga! Pag iloblay ni ha, ginagmay ha! Ay na't tinapay pa, yun natin tinapay kay mabugo. Merry Christmas da! Ayan guys ha! Siguro mga 50 household pa yung pupuntahan natin. So, laban pa rin tayo. Thank you da ha! May nahatag lang. Gagmay nga ayuda. Merry Christmas! Ano face shield ha? Pag nakatuko boss, gagamiton. Da! Mapay nga aga! Advance Merry Christmas! Pag-ilab na ha! Thank you! Oo. Uy, hi Anay! Hi, Roslyn! Ano ako? Da, pag-ilab na Anay ha! Salamat! Merry Christmas ha! In advance! Hi! Kapay nga agad tay! Mahal ako pinaskuhan mo!
Merry Christmas! Pag-ilog lang ha! Salamat. Advance Merry Christmas da! Salamat, Gawad. Oh. Advance Merry Christmas! Thank you. Mabaktas ako nga di Larwood. Advance Merry Christmas! Salamat. Ay, hatag na laman nila nga di. Advance Merry Oh, Christmas! may- Ani nga balay? May lido. Ato na, may dana, may dana. Salamat tao. Advance Merry Christmas ha! Thank you. May dana dito, ato tapos na. Oh, tulog ito. Ay, hindi na maagi. Hi. Salamat. Oo, thank you kayo da! Advance Merry Christmas ha! Pagkilablaan ay ha! Hi! Guys, 40 household na lang, matatapos na tayo. Sobrang pagod na. Nalaban pa rin tayo. Merry Christmas! Nagmay, pag-ilobla ha! Thank you! Ay, karasa niya yung sura. Ay, gugutom na lugod ako. Hi! Advance Merry Christmas! Opay man. Hi. Esther. Parang Sir, oh, Advance Merry Christmas ha! Para di na kita maglimasan gadto kay maluta. Dili, household na. Wala pa man dira ba? Buhay ka lang ba? Okay lang naman, of course. Para naman to sa mga constituents, di ba? Sa una pa naman. Dito sa official din. Uy, yun na akong pinaskuhan, ha? Eh basta Pasko, tumunta kami imo. Ayong anay, ayong anay, ayong anay mapinanbas ko yun habalay ha, pagkaon lang ito, ayong anay cash. Masko naman ako. Merry Christmas! Pag-ilob lang ha, ginagmay, chill oh. Pasensya na, palat na kayanan. Salamat. Christmas ha. Pag-ilob lang anay. Hi, pa ito sa? Ano sa? Hi man. Adi man isa duha. Ano? Hi. Dili ba to gi picture? Advance Merry Christmas ha. Thank you. Ito luyo. Oh, hindi ka tama ka era. Hi, Losa. Hi. Advance Merry Christmas. Ha? So guys, so pang-apat na purok na. So ayun pa rin yung dinadaanan, maputik pa rin eh. Tatawid kami ng palayan at isang maliit na river. So stay tuned on my vlog. Advance Merry Christmas! Advance Merry Christmas, Day! Ah, pag-ilog lang ka mo, ha? Ay pagkakanda kuan, kandaroy. So, pinad ko lang ito. Ano sa cassette niya? Andi di kanda ilad na tao. Maray. Imo tatay, may tao dito. At di na ka din lang. Oh, sige, padala liwat. Oh, complete na. May face mask na. Okay na? Isa. Na face mask? Sa pa. Face mask, usa na na. Tao. Advance Merry Christmas! Sige, sugad na lapit dito. Day, advance Merry Christmas! Anay ha? Day face mask. Then, wala nila. Advance Merry Christmas! Hatag na lang kanda diya. Kanda diya. Adi pa, Day. Kanda diya rito ha. Thank you! Advance Merry Christmas! So, another ayuda na naman, guys, yung bibigay natin. So, dito tayo sa Purok 5. Ano mo, tatay? Ano mo, tatay? Ano yung? Oh, yan nala pakaraw sa yung mga balay. Hindi balay? Oh. Thank you. You're welcome! Da!
Christmas! Damo nga salamat. Hay mo man hindi. Hay mo tayo hindi. Oh, may problema. Hay mo tayo hindi. Ha? Oh, hatakan man hindi. Merry Christmas! Salamat. Mauhaw na. Balay. Iya, balay. Kan Arne. Ani yadto na. Hello. Udah nakataktak na. Sala. Ay, kan Arnie balay. Ato ka na din sa pitologo do. Uusay lang ng mansyon na adto dito. Wala problema. Mahilig ka pala dun, oh. Damo salamat kagawad. Advance Merry Christmas, Joy. Ay, nagpapasalamat ako kay Kagawad Dexter. Nagintagan ako yung pansit canton, sili nga karano nga chicharon anya ini face mask nga nanin face shield. Damo nga salamat anamong barangay kanselan. Okay. Salamat. 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 Sige. Wave, anay. Wave. Sige, hi. Merry Christmas. Sino patupol, oh. Ay, titinda ko ini. Ato balod. Happy New Year. Pag-inom lang, ha? Kain pa. Adi di kan dito na mga karawa. Advance Merry Christmas. Happy New Year again. Advance Merry Christmas. Ay, man ang hirap. Patalar yun. Niya. Hati akong pinaskuhan, ginagmay. Thank you very much. Salamat po. Pag-iloblaan, ay. Salamat, Are. Salamat, Kunsihal. Pag-iloblaan, ay. Ginagmay. Pag-iloblaan, ay, ha? Tatawid tayo ng Sapa after 1 hour na lang lakad-lakad. So, ang dating nito guys, pasma. Kampi na lang siguro matapos namin. 15 house na lang matatapos sa pamimigay ng ayuda. So, thank you so much, mga mahal kong supporters. Pag-ilob laanay, ha? Oo. Pag-ilob laanay, ha? Advance Merry Christmas da. Merry Christmas. Mga kadang dito kanda joy kaniya tatay. Kandakdak. Wash out! Mga kagwapo men, mga kagwapo woman. So welcome back again to my channel. So patatapos lang namin mamigay ng ayuda and then na-discover namin na nag-increase na pala yung population or household dito sa Sitio Anahat. So from 68, nasa 73 household na sila. So nagkulang yung ayuda namin but later on, babalik ako dito. Ipapadala ko yung kulang para sa isang sitio doon. So thanks to Dante. Thank you. Our zone president, the zone advisor here in Sitio Anahat. And of course, thank you so much to Honorable Florence Carolino Misagal para sa pinadala mong ayuda. And of course, advance happy birthday to Dines Lau Misagal, the husband of Florence. And guys, I do really believe in saying that it's better to give than to receive. Merry Christmas! Merry Christmas.